यहाँ उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम और हमारे ब्लॉक सेवापुरी में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सर, मेरा नाम चंदा देवी, गांव का नाम रामपुर, पोस्ट बरकी, ब्लॉक सेवापुरी, जिला वाराणसी है। मेरे समूह का नाम राधा महिला स्वयं सहायता समूह है, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम महादेव महिला ग्राम संगठन है, जिसमें मैं इसी सदस्य हूँ। मेरे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। समूह से जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारे बच्चों का रहन सहन, उनका खान पान, उनकी शिक्षा व्यवस्था देखने में मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन कुछ दीदियाँ हमारे पास आई, उन्होंने हमें समूह के बारे में बताया और हमें समझाया कि समूह के माध्यम से हम जुड़कर कैसे अपने आर्थिक रोजगार को बढ़ा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। फिर हम समूह में जुड़े। इस प्रकार जब हमारे समूह में 15,000 रुपये आरएफ की राशि आई तो उसे हमने लेकर खेती की शुरुआत की। सब्जी की खेती से मुझे 30,000 रुपये का इनकम हुआ, जिससे कि मैंने 15,000 रुपये अपना ऋण चुकाया और 15,000 रुपये की मुझे बचत हुई। फिर इसके बाद हमारे समूह में जब सीआईएफ की राशि आई 1,10,000 रुपये, वहाँ से हमने 1 लाख रुपए उठाया और रेहनी खेत के तौर पे ले लिया। फिर उसमें मैंने धान की खेती की। फिर उस धान की खेती से मुझे सीधे 35,000 रुपये का लाभ हुआ। इस तरह मैं अपना काम खेती से करती गई और मेरी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ ही साथ मेरे जीवन का पालन पोषण और उनकी शिक्षा व्यवस्था में भी काफ़ी बदलाव आया। फिर एक दिन हमारी मुलाकात हमारी मंजू दीदी, जो हमारे ब्लॉक की बीएमएम हैं, उनसे हुई। उन्होंने हमें बैंक सखी के कार्य के बारे में बताया। फिर उन्होंने हमें बैंक सखी का कार्य अच्छी तरह से समझाया और बैंक सखी के रूप में मेरा चयन भी किया। फिर मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बरकी में बैंक सखी के रूप में कार्य करने लगी। फिर यहाँ से मेरी आर्थिक स्थिति में और सुधार आया और मैं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मेरी एक अपनी अलग पहचान बनी बैंक सखी के रूप में। फिर मेरी खेती के माध्यम से और मेरी बैंक सखी के माध्यम से 1 साल का मेरा 1,30,000 रुपये का बचत हो जाता है। तो इस तरह से मैं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मेरी अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसका पूरा श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहती हूँ कि उनके माध्यम से हमें आत्मनिर्भर बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं उनसे आगे ऐसे ही अनुरोध करना चाहूँगी कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए और भी कई सारी योजनाएं लेकर आएं, जिनसे कि हमारे क्षेत्र की महिलाएं इनसे जुड़कर लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर, इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर और आपके सामने 2 बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएगी। अच्छा चंदा देवी जी, बच्चे क्या पढ़ते हैं? सर, अभी मेरी बिटिया कक्षा 7वीं में है सर और हमारा बेटा अभी कक्षा 3 में है सर। क्या सोचा है, बच्चों को क्या पढ़ाओगी? सर, अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि ऐसे ही? नहीं सर, पढ़ते हैं सर। वरना माँ सखी मंडल चलाती हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है, वो बैंक सखी बन गई है। सब कुछ देखते हुए करते हैं सर। अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर, अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं और साथ साथ अपनी सर गांव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करते हैं सर। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई? जी सर। अब मेरा सपना है, जी सर। और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ। जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में गांवों में जी सर। आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़
जी सर। 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना, तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, लखपति दीदी बन सकते हैं। सर ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर, जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर। यहाँ बोलने को हर किसी को मौका नहीं मिलता सर, ये हमारा कितनी सौभाग्य है। कितनी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनी होगी यहाँ? सर हमारे गांव में कम से कम हर समूह से 2-4 महिलाएं तो बनी गई हैं दो सर। तीन महिलाएं बन गई। जी सर। লক্ষ্মীর ভান্ডার নির্ভর নয়, আত্মনির্ভর। প্রিয় দর্শক, আমি শফিকুল ইসলাম এবং আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি। দর্শক, আপনারা দেখলেন, শুনলেন, এক মহিলা ইউপির এটা ইউপির ব্যাপার, মহিলা কি সাবলীল কথা বললেন, কি সুন্দর বক্তব্য রাখলেন, এবং সামনে প্রধানমন্ত্রী বসে রয়েছেন, মানে কোনো নেই, কত সরল ভাবে কথা বলে গেলেন। যেভাবে বক্তব্য রাখছিলেন এবং যেভাবে ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন যে কিভাবে আত্মনির্ভর হয়েছেন, কোত্থেকে শুরুটা কিভাবে করেছেন, সেখান থেকে কত ইনকাম হয়েছে, তারপর কি করলেন, এরকম ধাপে 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 এত সুন্দর বোঝালেন। মনে হয় না এইসব কর্পোরেট দুনিয়াতে যারা মার্কেটিং করেন, যারা এসব বোঝান মানুষকে বিভিন্ন পলিসি, এত ভালো করে তারা বোঝাতে পারেন কিনা। এত সরল ভাবে উনি বোঝালেন কিভাবে আত্মনির্ভর হওয়া যায়। আর বক্তব্য শুনে প্রধানমন্ত্রী তো বললেন যে, প্রথমে বললেন যে কতদূর পড়াশোনা করেছেন, ভোটে লড়েছেন কিনা, ভোটে লড়বেন কিনা, মানে এত সুন্দর বক্তব্য রাখছেন, মানে পলিটিশিয়ানদের বক্তব্যকে হার বানিয়ে দেওয়ার মতো এত সুন্দর গুছিয়ে কথা বলছেন। তো উনি খানিকটা ওরকম বললেন প্রধানমন্ত্রী যে চুনাও মে ভোটে লড়বেন। উনি বললেন ওনার, এবং উনি বললেন আপনার থেকে আমাদের, মানে এই যে এত সুন্দর কথা বলা ইত্যাদি ইন্সপিরেশন কোত্থেকে পেয়েছেন সেটাও উনি কিন্তু বললেন। আর সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তার যে স্বপ্ন সেটাও বললেন যে লাখপতি আমার কতকে বানাতে হবে সেই ইচ্ছাটাও রয়েছে, এবং এখানে কতজন দিদি লাখপতি হয়েছেন তারও একটা জানতে চাইলেন। দর্শক, আমি তো এই বক্তব্যটা গতকালকে শুনলাম প্রথম, তো আমি তো মানে আমি এর আগে আপনাদেরকে একটা প্রোগ্রাম দেখিয়েছিলাম একজনের, কোন বনেগা করোড়পতিতে গিয়েছিলেন আমাদের একজন বাঙালি মহিলা, খুব সরল কিন্তু দেশের মন জয় করেছেন। এত সুন্দর, এত সাবলীল ভাবে কথা বলেছেন কোন বনেগা করোড়পতিতে। তার সরলতা, মানে তিনি যে কতটা সহজ সরল, কতটা মিশুকে, মানে সেটা তিনি যেটা এক্সপ্রেস করেছেন সেটা আপনারা দেখেছেন, যে যারা দেখেছেন সেই প্রোগ্রাম তাদেরই মন ছুঁয়ে গেছে। আমি বলেছিলাম যে বিরাট কিছু চাকচিক্য হতে হবে মহুয়া মৈত্রের মতো, তবেই একেবারে স্মার্ট হিসেবে নিজেকে জাহির করা যাবে, এটা হয় না। মহুয়া মৈত্ররা তারা অনেক নিজের প্রতি অনেক গ্রুমিং এর জন্য খরচা করেন বটে, কিন্তু মানুষের মন ছুঁতে গেলে ওইসবই করতে হবে, বা ওরকম করলেই করা যায় এরকম নয় বিষয়টা। চটপট ফটফট করবো, দুটো ইংলিশে হয় না। তো আলোলিকা, হ্যাঁ মনে পড়ছে, আলোলিকা তার নাম, তিনি যেভাবে মানুষের মন ছুঁয়েছেন। আর এই যে বক্তব্যটা আপনারা শুনলেন, চন্দা দেবী নাম বললেন ইউপির, এটাও কিন্তু মন ছুঁয়ে গেছে। আমি দেখছি অনেকে শেয়ার করছেন, এবং প্রধানমন্ত্রী ওনার বক্তব্য শুনে যেভাবে মুগ্ধ হয়েছেন, একেবারে মন দিয়ে শুনছিলেন প্রধানমন্ত্রী, দেখছিলেন আপনারা, এবং দেখুন কত সুন্দর একেবারে মানে কথা বলছেন, যে আপনার থেকে শিখেছি, আপনি ইন্সপিরেশন এবং অমুক তমক আপনি এই করেছেন, ডিরেক্ট। প্রধানমন্ত্রীর সামনে বসে রয়েছেন, কিন্তু মহিলার মধ্যে এতটুকু নেই, ভয় কাজ করা। আর প্রধানমন্ত্রীর কথাও বলতে হবে, তিনিও এতটা সহজভাবে মেশার চেষ্টা করছেন, একেবারে বাড়ির দাদা এরকম আর কি। ফলে এইরকম একটা প্রোগ্রাম দর্শক হয়েছে, আত্মনির্ভর কি করে হচ্ছেন তার একটা ব্যাপার, এবং একটা প্রকল্প তো মানে চালু হয়েছে, যাত্রা একটা চালু হয়েছে জানেন, তো সেটারও একটা প্রচার চলছে। আর এটা একটা প্রোগ্রাম দর্শক, যে প্রোগ্রামটা সত্যিই, আমি জানি না আপনাদের কেমন লাগলো, এই মহিলা যেভাবে মানে কথাগুলো বলে গেলেন, সত্যিই কিন্তু একেবারে মন ছুঁয়ে যাওয়া।
দর্শক কি বলবেন, নিশ্চয় এইসব নিয়ে আপনাদেরও কিছু বলার থাকতে পারে। হ্যাঁ, আমি নামটা খুঁজছিলাম, বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা। তো এটা একটা প্রকল্প শুরু হয়েছে, সেসব নিয়েও আরো কিভাবে কিসব উন্নতি ঘটানো যায় সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। তবে দর্শক, এই প্রোগ্রাম কিন্তু মানুষের মন ছুঁয়ে গেছে, যেভাবে যতটা সরলতা নিয়ে কথা বলে গেছেন এবং যেভাবে আত্মনির্ভর হওয়ার ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন এই মহিলা। সত্যি দর্শক, দারুণ 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 সুন্দর বিষয়। আর আমি শেষে বলবো, বাংলার মহিলাদেরকেও একটু এইরকম করার চেষ্টা হোক না। তাদেরকে এত কেন লক্ষ্মী ভান্ডার নির্ভর করে দেওয়া হচ্ছে যে বসে বসে শুধু টাকা পাবেন? আর এখানেও স্বনির্ভর গোষ্ঠী বলে আছে, কিন্তু স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে তারা বিরাট কিছু উন্নতি করেছেন বলে আমি তো কই বলতে শুনি না। আপনাদের কি মনে হয় ওই মহিলা কি শেখানো কথা বলছেন? কথা শুনে কি আপনাদের মনে হলো যে উনি শেখানো বলি আওড়াচ্ছেন, এরকম মনে হলো? নাকি মনে হচ্ছে যে মানে ভিতর থেকে কথাগুলো বলছেন, উনি উপকৃত হয়েছেন সেই জায়গা থেকে কথাগুলো বলছেন? কথা কথা বলার ধরন দেখলেও দর্শক নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারেন যে কে নাটক করছেন, কে সত্যি কথা বলছেন। আর বাংলাতে যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী আছে, স্বনির্ভর নামেই হয়েছে, স্বনির্ভর থেকে আত্মনির্ভর তারা হতে পেরেছেন? সেই তো লক্ষ্মীর ভান্ডার দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে, কবে সরকার দেবে, ব্যাংকে ওই টাকা খরচ করবে। এই যে লক্ষ্মীর ভান্ডার নির্ভর হয়ে পড়া, আর সেখানে অন্য রাজ্যে আত্মনির্ভর হওয়ার যে মানসিকতা, এটাই তো মানে আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে কি কত তফাৎ বাংলার সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের। এবং ইউপির এটা ঘটনা, যে ইউপির সম্পর্কে এই রাজ্যের শাসক অনেক কথা বলার চেষ্টা করে। দেখুন সেখানকার মহিলা কিভাবে আত্মনির্ভর হয়েছেন আর কিভাবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন সামনাসামনি। দর্শক, যদি কিছু বলার থাকে এ নিয়ে অবশ্যই বলবেন, কমেন্ট বক্সে নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।